بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ तूफान बांधे और जब उसके पास सच्ची बात आए तो उसको झुठला दे। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? जरूर है। और याद रखो कि जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात लेकर आए और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग तो परहेजगार हैं। ये लोग जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। ये नेकी करने वालों की जज़ाए खैर है ताकि खुदा उन लोगों की बुराइयों को जो उन्होंने की हैं दूर कर दे और उनके अच्छे कामों के एवज जो वो कर चुके थे उसका अजर सवाब अता फरमाए। क्या खुदा अपने बंदों की मदद के लिए काफी नहीं है? जरूर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको लोग खुदा के सिवा दूसरे माबूदों से डराते हैं और खुदा जिसे गुमराही में छोड़ दे तो उसका कोई राह पर लाने वाला नहीं है और जिस शख्स की खुदा हिदायत करे तो उसका कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या खुदा जबरदस्त और बदला लेने वाला नहीं है? जरूर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इनसे पूछो कि सारे आसमान और जमीन को किसने पैदा किया तो ये लोग यकीनन कहेंगे कि खुदा ने। तुम कह दो कि तो क्या तुमने गौर किया है कि खुदा को छोड़कर जिन लोगों की तुम इबादत करते हो, अगर खुदा मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या वो लोग इसके नुकसान को मुझसे दूर कर सकते हैं? या अगर खुदा मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो लोग उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहो कि खुदा मेरे लिए काफी है, उसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि अय मेरी कौम, तुम अपनी जगह जो चाहो अमल किए जाओ, मैं भी अपनी जगह कुछ कर रहा हूँ। फिर अनकरीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा
کہ کس پر وہ آفت آتی ہے جو اس کو دنیا میں رسوا کر دے گی اور آخرت میں اس پر دائمی عذاب بھی نازل ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے واسطے نازل کی ہے، پس جو راہ پر آیا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور تم پھر کچھ ان کے ذمہ دار تو ہو نہیں۔ خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے، اور جو لوگ نہیں مرے ان کی روحیں ان کی نیند میں کھینچ لی جاتی ہیں، بس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے چکا ہے ان کی روحوں کو روک رکھتا ہے، اور باقی سونے والوں کی روحوں کو پھر ایک مقرر وقت تک کے واسطے بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ تو دو کہ اگرچہ وہ لوگ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے بوجھتے ہوں تو بھی سفارشی بناؤ گے؟ تم کہہ دو کہ ساری سفارش تو خدا کے لیے خاص ہے، سارے آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لیے خاص ہے، پھر تم لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب خدا کے سوا اور معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بس فوراً ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے خدا، اے سارے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر و باطن کے جاننے والے، جن باتوں میں تیرے بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اگر نافرمانوں کے پاس روئے زمین کی ساری کائنات مل جائے بلکہ اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو تو قیامت کے دن یہ لوگ یقیناً سخت عذاب کا فدیہ دے نکلیں اور اپنا چھٹکارا کرانا چاہیں، اور اس وقت ان کے سامنے خدا کی طرف سے وہ بات پیش آئے گی جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، اور جو بدکرداریاں ان لوگوں نے کی تھی وہ سب ان کے سامنے کھل جائیں گی، اور جس عذاب پر یہ لوگ قہقہے لگاتے تھے وہ انہیں گھیرے گا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔